Islamaya baru Islamaya balmayali kana sikena ma kanyon baru kanyon lage kakuma dina ka kanyon la baru ko sebe Allah taala ka dina ka donc nimma finance ba tin engrais plus précisément engrais maou alhamdulillah donc moi je vais présenter tout le monde se présente comment tu es toi allez Mohamed Diarra Imam Mamadou Diarra alhamdulillah ngat ko jara ale ala ma no yala donc jana yana barudam na inshallah amena anka sidan noroni Allah taala kuma kai alquran inshallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم اجعل هذه الجلسة مرحومة اللهم اجعل تفرقنا بعد هذه الجلسة تفرقا معصوما اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم وحد صفوفنا الحمد لله رب العالمين الله تعالى صنع أمنا بيبارو كره كره كبارو يا بلا بلا دوليكا إكيسون إميسون بلا كفوني ماكم akibaro ya mauba ko fo bamana kana mais amena kibaro ya ni taarifu yera de ke folo ka soro ka do akolona
abe fo kibaroya mi ko ash-shafa'a nan ko man ka kana ko la surna doli mais jana nyedo ala folo at-ta'rifu lughatan amena kumo kan ka kala ka kuma at-ta'rifu istilahaka chaque mande la surna doli yara ye munye parce que kiamando beba donc ka fo ala karabena na kana ala taala dani mo ye ka faire privé bala ka général bala mais e yara na fola ko la surna doli e be se ka fasari duman di ala alhamdulillah rabbil alamin so ko ka kuma la surna doli ni milia fasari ni ka la surna doli ke mo nya oh non la surna doli yara koro ye di o koro ye ka ambala ka meno bena na bebe langana blay kana parce que ni ngali bena sabe mana ko muso ile rafa na mala bebe langana blay kana inshallah parce que diambe le va faire là inshallah OK la surna doli ka ya fa delike ka oh alors comment créer oui ouais mo nya la surna le sari ka die minike mo nya ka ko don roye la doli don roye ko OK inshallah Idrissa Traoré Cheikh Traoré amma ko be la surna doni yere koro yere la bamana kana comme aw yanka sajoué Idrissa Traoré OK inshallah amena amba salam alaikum bon comme aw yamba wiye anya fe aw yere ye bamana kan yere la manka kana ko kana na fola ko la surna doni mu yere do koro mando ame mu famiya kono nana marana kana la surna doli ñini fe donc la surna doli e kala muna koroj mane bala amin inshallah amin inshallah amin inshallah amin ay dinni da lay ke mo bari la ñan ma lay la sufla la gel dia mo ñu rek bay masba lay ta ala am bekk le inshallah donc amenana comme ani karamo be keneka amado sujet re kunana karamo ye kuma nanya na fona ko la sunna doli mu yere be la sunna doli e ka non du law ba fo la ma ba be ba mais fait ma re la sunna Alhamdulillah, nous allons nous blala. On va pour amener tout le monde. On va rouler un camoya. Mais nous devons faire pour la sola doni. Ni anga tarifa tu flé. Comme ambali matière de mari tanga kachoa mina. Donc il est blanc modonnier. Kata mo grefe. Kata kodo bi anu tigite koni ba tigite abisega ya ko la toka mina abisega so ngola dike atike toka mina do ko be sega ke tumado ati kodo ke akuka ba lato donc a delike sa aka lato ni fo abo lato ni be ka ya fatigima abisega koyi abisega ke fana tumado amako be a bulu fenila do abena ile be ile ta ka do shafa ke do shafa sur la dulu ke o grogo di ibeta tigi fe farani kata dali kamatra femi ba fe ni don makobala abisega alla sama toka mina so royal buluma don di bela de ni ndeta mbiriala ani anda tagusia fami familiala fanani nabula ku sur la doli wala uluboy alhamdulillah vraiment yena fatama soro amena senga to chama to je kama chako kanye tabusude mais ay tarifu chama di kabella sunna dolima ay rafana mese mu fola anye kabella sunna dolima sadi ko kana bamana kan yera la sunna dolima mu
Alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathiran amma ba'd. Bon, on a familiari là, on a ma fait que sur la doli. Voilà. On est à côté de nous comme il mangakai. On va focus sur la doli. Sur la doli, c'est doré. Avant on a l'intercession. Voilà, l'intercession. Elle est intercédée en faveur d'une situation. Dans sur la doli, il y a pas sur la doli, il y a comme mot de coup de kono. Et beta tama suya beke ya katila mot de koya dola. Mot de be dige do kono. Avec problème do kono. En tout cas avec ko kono comme il est aywa korolo sama. Kat mouvement ok kat chesir do ke yasa atikila mo ka se ka bo o problème kono. En fait, on a famille là, il faut le marquer sur la doli. Il a fait problème de mort de boulot tribunal là. Atikila mort de coup de tribunal là. Machama RB, RB a fait tiens la coupe manique, mado arrêté d'une fois. Mais avocat mon kuma ani juge che, au lieu de cas sur la doli de que atikila mort. Il a fait problème de aywa, doy dona fabla la nyona, musona chebla la nyona, aywa, wama ashbazalik. Ni kodo dona mo do ni nyongo chewa atila bo be duma ya fana clear do ba tika mo mi mena tama ka fokaya twin sabali aketi ni kama ode sorna do ni anemu mais aywa koro woro chama mi boala ko inshallah taala so karamo ka sigika di ni mi karamo sigila ya to be yokuma ayere ma do ala folo na fo be kanga so mo do be sorna do ni me ka memo ma do femini ah surna doli kanga ke la surna doli kanga ke donc la surna doli karamo be kanga para boa maka wala explication yere yere ama la uta la benzema mabe ala odi ama fota na keta wala mo kala donc ninga be karamo tele me ale ke non abena na kuma karamo madame na folo ninga membro yala sa la surna doli e bisi kala la surna doli ki yere nyewa ok ala no ok nana sona amena sama bi yere temu mole Allah ta'ala yara kana qur'ana kono wa kullu man alayha danfen na ba ayere rekuni ala kam dani ko jama parce que on le fana ni ngali samule ala kam dani fenye bu ko le ala kam dani fenye adama do ni jinaw ani jikoro fo ni femi do fana fe ni bela ka fo ni Allah ta'ala ka dani fe sikatala ala koko ni bebe ban sikatala ala koko ni bebe sa mais sayani ni rafa na kofe problème ne ba dama do problème me jinaw ma kada kan corona fili belebele do amena bori doni kada ka wala adamina ka jan doni chaque demande ansina kan yere la hara keneka ba kamana gbanime mawuye san yirika o ke kaburu nyana mayala mawulila ka bo kaburu nyana mayala bella kolondo fanitei kroketei fentei kisuka komi kera ya fadi sallallahu alaihi wasallam ko yuksharu nas adama do me kulu ka bo ka kaburu nyina mala ka talla ka fuli keneka uratan burula hufatan fanitei kroketei isorna ibabo lo chomi ibe Allah ta'ala ka kiti sengero do la kono na fili bele le benana ameni yoroni na me ko sabe adama do na sabati kiyama keneka jinaw nana sabati kiyama keneka melakaw yara fana sabati ni meni adama do ni jinaw adama do joni me o senga domin telekele me be anga dunia sanwa biloruma eleni Allah ta'ala ke loni min keto kiyama loni la sikatala mo ka fiye mo ma fiye e ba don ka fo ko lombele mbado e kiti matike folo adama do kamana gbanime kiti be diana te diana wa o yara fana ya ta ngali an yara doni me kiyama do Allah la ko yawmul qiyama adama do me do senga do kada kan tulonga lolita no o loni me toni me la bebe Allah ta'ala ka la tiga corona kiti be dam na todi ah oui kuma ni mena bo wala sise la surna doli jone bena ala matara amara mel lolila sanwa biloru an loni me ambe kanga washi be kanga bambela
jomena na do awni ala cheka ala dali ay kiti damna abe fon la sunna doli ma kul la sunna doli belebele ote islama kele goye ote kafiriye ni kiti tigala kafiri beta rom na beta tayro islama beta rom na beta tayro do ala taala ka dampe mi menana ka jasoro ka limaniya soro ka ala taala wele do mena lobila ode ala ga muhammad ya akalla sunna doli au bebe problème na lo jara kebe problème na pala ko problème akamana ko ni me ko ne kamana ko ni na ala kana tanyu burno le na ta question betna burla ni al akhillau yawma idin ba'du min ba'din adu illa ala man ka jen kala la nyasra amin no te betis na ngone beto burno ne ma mi rubena na fa bo ka tedi ala minu yake ala ko donc alhamdulillah rabbil alamin ala kira le bena no ala taala nyate abel la sunna doli ñini ala fe ala ika do mena lolila adama daw ni jinaw mena lolila ala la sunna doli folo ma laje abena na ala dali ala ye kiti tiga dam na jom ni wonci donc ni yoroni mbela karamo ye tarifa mi mudi ko kaddo ini fe mo che ka dalike ke ko la sunna ke o la bon kiti flabala mohamed na to kana dalike anake to dalike la mansa min fe fo dalike la o kuma kanye be aye mansa min tara mansa fana ye a accepter donc islama tarifu de boy ne be se la sunna de ni na karama sira fe maintenant ni mi fe na ma diendo akala muye akala zero man dal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni sadi foye ke alaka autorisation ne kono note ala kera ka fa fola adamadu ye sanwa bilurin ko ko loni me ala ya fa ye kiti dam nate mausegala loni ni ala ko ka tedo e na fa bella sunna dolila pour que na sunna doli e confirmer islam ya la sunna doli ni na mi fa fana ya ka accordi ni nyake ayake ka nyasi mima afana yake mimi fana yi jone ke to akela ala kera aketo nyini na jon fe ala taala aketo nyini na ala fe ka be joni ala ka jon donc la sunna bil belebele le dam na to mais ni la sunna doli la jede ala be kele doro li fasl al qada ko ka kiti tige dam na est ce que akole ko ka adama don la do arjina ko est ce que nya yoro fam afola le ala kiti dam na mais yalaw ne be mangini ngalige ibrahim est ce que ni ala kiraka ala matara ko ala taala ye kiti damnati est-ce que au pouvoir babolowa ou bien ala ko gabono pouvoir di muhammad makiyama tawrila kana ina te ko de ne be baro kele katin salatu wassalamu ala rasulillah Cheikh ida question son fanga mali mais la sunna loli re ko fanga mali bon ni fana ka ye ne ba oser la ka fo ko menata ne exemple ko be se kala demander ni Mohamed Kessa ni ka ne be se a fo ngo mena intervenir Mohamed ni demander c'est que ne re loro kanke hein ni loro mai est-ce que me se kandam la kuma la donc ni ya question na ko ni ikaye ala kera sallallahu alaihi wasallam ala bena kana la sunna do nyinga ala fe ko ala taala ye kiti la bur jawni nonje ya law est-ce que ala tunga ni ko la yuru tayewa nabi de ma fa oho no fa oho e kana sala okay ayna adi sala kiyama do adama do joni me kira joni me la sunna do gber lo yo ni foloma tegelenye ala ba fo e kwa ya kungorota ni aya kungorota ala ba nyina fe la sunna do like ne ala be la sunna do like donc on la sunna do li ni ala taala ya la yuta ala kera kiyama keneka ala be ban fana ka fo irfa arasa ikungorota ishfa la sunna do like muhammadu nane ala dali ko nyo kodo ke na ko ke Mamadou a fait ça, bana fola. Non, tu sais.
saraba tɔ ninnu bɛɛ bɛ ala ciden bɛɛ bɛ yen nabiɲuman bɛɛ bɛ yen ala b'a fɔ a kelen pele ye ko lasurunadoli ɲinini ala fɛ a bɛ komi ala bɛ kan k'a fɔ a ye n ye fisamatiya min d'i ma dugukolo kɔ kan m'a yira adamaden ni jinɛw la k'i ka fisa ni bɛɛ ye m'a fɔ e kelen de ɲinɛ ne ala dali m'a k'i ye n'a tɔgɔ fɔra an ye salatu k'a kan sallallahu alaihi wasallam a ɲɔgɔn tɛ yen ala m'a ɲɔgɔn da a tɛna ɲɔgɔn dan na ala u taala ye cɛ belebele nin di anw de ma anw fana de ye nin cɛ belebele ka manto ye anw ka fisa ni manto bɛɛ ye a ka fisa ni ciden bɛɛ ye anw fana ka fisa ni manto bɛɛ ye Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam yala suratu kenya bɛ Muhamadu an ma se o ma fɔlɔ lasurunadoli ka ca n'an bɛ taa an bɛ se an kana an segin a kan donc ni ala y'a ɲini a fɛ k'a ye lasurunadoli kɛ jɔnw de kɛtɔ bénéficiera lasurunadoli la o don question daminɛna jɔnw do parce que lasurunadoli hadisa ka ca dɛ a yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn cɛ ka hadisa yɛrɛ bɛ an bɛna se o fana ma sisan lasurunadoli min kɛtɔ a bolo ala taala diɲɛna jɔn ninnu ma a bɛ lasurunadoli k'olu bɛɛ mun na i n'i ka baara ɲuman i n'i ka limaniya ni ala ma diɲɛ tɛ don arijinɛ kɔnɔ sika yɛrɛ t'o la ala kɛra y'a fɔ sahabaw ye ko maa tɛ aw cɛ ma min ka baara ɲuman bɛ se arijinɛ dila aw ma olu yɛrɛ kamana ganna ala kɛra e yɛrɛ don ko hali ne yɛrɛ fana fo ni ala taala hinɛna na ka fara n ka baara ɲuman kan i baara la ɲaɲa i ni zeliya da i bolo la jigi kini yɛrɛ kɔrɔta n'i ka baara ɲuman ye maaw tɛmɛna kira ko sɔrɔ salam sahabaw ka baara misikala zarati hali ni anw ye udi kuru sani ta k'a saraka bɔ udi kuru k'a kɛ sani ye k'a saraka bɔ anw tɛ gbɛrɛ ninnu ka baara misikala zarati la comme on a migré là je peux ouvrir la parenthèse ka ɲininkali dɔɔni kɛ kosɛbɛ kiyama e ko ala kira sɔrɔ salam ale de bɛna taa surunadoli kɛ ala taala ɲɛkɔrɔ k'a fɔ k'ala ka kow kɛ peut-être demandez aussi à démontrer que sahaba ninnu bɛɛ bɛna kɛ et tu es même allé plus loin i ko hali nabi ɲuman yɛrɛ bɛɛ bɛ kɛ mais o n'a ta bɛɛ ala kira kelen pe sallallahu alaihi wasallam ale de bɛna sɔn ka jafariya k'a fɔ ala ye ala a kɛ vraiment mɔgɔ mɛna tile kɔrɔ ainsi de suite o tuma na bon anw n'a ɲɔgɔnna mun sisan mɔgɔw dalen b'an na puisqu'on voit aujourd'hui k'a fɔ ko dɔw bɛna surunadoli kɛ mɔgɔ dɔw ye kiyama fo ka taa to dɔw yɛrɛ ye silamɛya baara yɛrɛ bɛɛ jaca kama o kuma fana tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ ala m'a nɔgɔya la lasurunadoli a ma daminɛ sanfɛ premier degré bɛ yen deuxième degré bɛ yen troisième degré bɛ yen mɛlɛkaw bɛna lasurunadoli kɛ sika t'a la cidenw bɛna lasurunadoli kɛ sika t'a la hali adamadenw kɛtɔ lasurunadolikɛlaw adamaden ɲɔgɔn ye sika t'a la hadisa nana min b'a yira k'a fɔ adamadenw ibrahima kɛtɔ a fɔla saratu tigɛni kɔ ala ne tɛ fɛ ka don arijinɛ kɔnɔ mun na ne ni maa dɔw ye adamadenya kɛ kunna nusɔli wa nasum komi hadisa y'a fɔ cogo min ala ne ɲɛtɔ olu la ni ne ye olu ka kan ka don ni ne ye arijinɛ kɔnɔ c'est à dire adamaden de bɛ nana fonisereya bange alaw taala yɛrɛ sen kan ele ko alaw taala ye e teri la bɔ jahanama kɔnɔ ani ye don arijinɛ kɔnɔ ka da k'aw tun bɛ se ɲɔgɔn fɛ ele ye mun de yira ala la fonisereya tɛ wa fonisereya ye mun ye générosité ala fana m'a fɔ nabiɲumanw ye lasurunadoli kɛ cidenw ye lasurunadoli kɛ mɛlɛkaw ye lasurunadoli kɛ adamadenw de bɛ lasurunadoli kɛ la ɲɔgɔn ni alaw taala nin yɔrɔ ye mun ye ne min ye hinɛmasa ye ala bɛ sin k'a ka masaya bolo ta k'a ladon jahanama kɔnɔ ka ninnu teriw bɛɛ ta k'u labɔ o kosɔn an balakaw n'aw bɛ jɛɲɔgɔn ɲini aw ye jɛɲɔgɔn ɲini aw yɛrɛ la jɛɲɔgɔn ɲumanw dɛ jɛɲɔgɔn ɲumanya nafaba dɔ le ye ten an ye sɛku belebele dɔ ko an ye kuranna aya dɔ la jahanama kɔnɔ den dɔw bɛ to jahanama kɔnɔ o ni mɔgɔ minnu bɛ jahanama kɔnɔ u bɛ sin ka olu bɔ la olu yɛrɛ bɛ kabakoya ko anw yɛrɛ fana dɔ faamala na min shafi'i dɔ fana bɛ se ka lasurunadoli kɛ anw ye mun na anw ni minnu tun bɛ tasuma kɔnɔ olu sinna ka bɔ mɔgɔw nana ka na lasurunadoli k'o ye anw ma bɔ teriw don sadiku hamimu don jɛɲɔgɔn ɲuman jumɛn bɛ se ka anw fana labɔ yan donc teri ɲumanw bɛ se kɛla sababu ye k'o teriw labɔ tasuma kɔnɔ lasurunadoli bonda kɔnɔ b'o yɛrɛ arijinɛ kɔnɔ minnu bɛ bɔ yasa silamɛw le b'a bien sûr an b'o le fɔ an tun bɛ seli ɲɔgɔn fɛ an tun bɛ su ɲɔgɔn fɛ donc seli ni su ni ɲɔgɔn fɛ
adama de kala nyanya am se kala gere gere man ka baraw te kele e be ta so an karamo ale be nafla suna wati be abe susel la wati be an man ta dan farla baraw le ma an dulumu ka cha men nafla bara le be na kana adama den do ka bara sabati ibe adama den be bara kele ma men mo te kele Allah taala ba mo te niveau kele nye mo te daraja kele nye mo ka bara yere te bara su kele jamalo ala fana ko kabe adama den be ka sara da fane di summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ala ti tonyo ini mo do be tamala nyong be menga ka balansi ka kiamalo ataka gbini tay de ala man be na sawa donc adama den minu te bo jangana ma kono lube kuma to luka kafiri te bo jahannama kono ala yere ta ala ko fo qur'ana kono flanga fote bo walek salamena na flanga fote bar jina kono munafiku kono lute bo suno ma adda hada inshallah ni sanction bana minu ni boli kaka inshallah olube bo hadisa yere ya yara kana ko akhir mo laba min boto jahannama kono kado arjina kono ni abdullah ibn mas'ud ya hadisa la kale na yelela na ya kumu ka jahannama kono ngaje aba fo ko ala ma hereka mo ye ka tune kambi kasoro ale malon ka fo ko maw kon male arjina kono dola na bolo la abe to la wa fo ko ala yirisu me meni ni sela kam bare ni yirisu ngoro ala ba fayne ko ni di bare yirisu ngoro te manyini nga fo ila ko ndi manyini nga na ya yara soro yirisu fana ngoro abe sawa bola jahannama kono abe singa arjina kasabungo na toy ala ni sela kam bare arjina dala ala ba fo me ko kitana manyini nga la ko kuma la surnya bolo masa fa be tardu arjina kono na dola arjina kono il est tellement étonné akabako yanine ale yere be singa fo ko ale malala ni alaka arjina parti dale ma parti ni mo gore ka ale ni yoro soro kasoro ale le kato mo yo mo mi ka arjina so ka do ni betay ni ala sina ka ka arjina so yara la hadisa yoro na mede arjina so ka boni dunya sho yirika ale kelimpe ka so ale be singa fo ko ale kana tulungena aka kuma ni fami ke ala yere yela kula ala kera tume hadisa ni lakali lomi ala kera fana yela kula sala sala abdullah ibn mas'ud fana me hadisa ni lakali o fana c'est la partie ma ko chaka fo ala ma yoro mina ko ala kana yela kuma ne kelem bebe se arjina so bani soro la jogodi abdullah mas'ud fana yela kula nan fana c'est la ma fana yela ko ala ma no yala okay allo lu kuma yele yele ko kuma lo okay amena balma chaji diga okay okay ok, bismillah. On est trouvé chez quoi comment on le connaît? Non, non, non. Non, il a n'a pas n'a pas. Garanti. Inch'Allah. Non. Je voulais m'indiquer il faut y canabo. Kuba ni kande. Il y a belle idée maintenant. O kon ka fanya ko ni kande min ka jiga. Kala ko ma ba dusi. Ina kala kala. Kula halalo ngabo ko tilamo kila kuma ka. Kona lamo ka corruption kana ko kat lamo la ko do dama ko da ka ma ka ba kibika abe fo lamo e fana kay suma do ka bam suna ka ten ka ka sala ka ba bam suna ka te fana ka hawaya ko bo jana mata suma mo kala ba yala ese wadi san yisra mo ko na an ka kuma ni ka inshallah ala man sore Naam. ala man be na sala sikatala fem flabe we la sunna do lika damade adoye qur'ana adoye sunni sumena la sunna do lika la sundola e kiamalo hadisa sabatini ala ni ya rabbali adiyana ko maka ay rabbali dumini maka ay rabbali ko chama ma sunde ko so ala hinala don sikatala ala bena hina sundola wala e tele kelempe ko ni ka sundo ala taala bi chejana tasmala dolila 70 kharifa sambi rombla katenono sundo ini jahanama chebe ke ko mi sambi rombla ni ka almisa sundo sambi rombla sigoro mafla Kajara. ni ka arafa sundo ni ka ni sungaro bana tele waro sundo tele kelengelebe ali sungaro kele bisababe parce que tele kele ala kera ko adisala ko man sama yawman mo min ka bayere la ka tele kelen sundo abaya do mun ko so ala nya serenya ko so ko ala taala be tele kelen sunke sambi worom la cejaje atigini tasuma ce Allahu akbar. ha mo munu be nafla sun chamando avantage bo bolo kiamalo nda sika ere tala tenolo sunnolaw al misalo sunnolaw kalo kletan sabat kletan nani kletan duru ayamu bidu mo munu be sunnu la nyina maya ni nunu be sunna falo kiamalo titulala e awno be no be al misalo
an bɛ yɛlɛkatigi kɛ ni suntigɛ sera olu bɛn'o ka sun tigɛ olu y'o ka baraji kɛ ɲɛsigi ye k'o yɛrɛ makɔnɔ anw y'an ka tile bɛɛ kɛ dumuni ye nafila lo dɛ an b'a fɔ ko forcé le mais adamadenw bɛna ɲɔgɔn dan kiyama lo an minnu ye kuranna kalan ka kuranna latanga parce que bi kuranna kalan kɛla bi fɛti de dɔw bolo alhamdulillahi rabbil alamin arrahman la k'a kɛ tɔgɔ kosɔn o tɛ dɛ parce que kiyama don kuranna kalanna dɔw bɛ lafili jahanama kɔnɔ o tɛ wa abu yɛrɛ yɛrɛ hadisa min lakali alaw taala b'a fɔ ko ka kuranna kalanna dɔw lana olu bɛ nana a ninnu ye kuranna kalan mais e y'a kalan mun kosɔn duɲa y'i lamɛn kɛ i y'a kalan duɲa de kosɔn ni alaw taala nin yɔrɔ jumɛn tun b'a la i kɔni kofɔla i tɔgɔ kofɔla olu bɛ ta k'a lafili t'a la o kosɔn n'a fɔla ko kuranna bɛna lasurunadoli kɛ a kalanbagaw ye mɔgɔ minnu y'a kalan bi tadabbur k'a kalan o bɛ siran kumaw ye kiti minnu b'a la o bɛ siran alaw taala ɲɛ donc kuranna bɛna lasurunadoli kɛ olu le n'an bɛ kuma fɔ fo k'a fɔ cogo ɲuman de la n'o tɛ bi dɔnkilidalaw kɛlen bɛ ka kuranna kuma kan k'a lakale karamɔgɔ a bɛ nafa ɲɛ olu ma wa a didiyaw bɛɛ bɛ kuranna ta la bi o dɔw yɛrɛ kuluwalaw kalan daminɛ ye mikoro la o y'a kuma k'u la i jigi bɛ tigɛ donc kuranna bɛ lasurunadoli kɛ maaw ye sun bɛ lasurunadoli kɛ maaw ye sabati b'o la sika foyi t'a la o kuma sabatini bɛ mais a tɔ ninnu olu hadisaw a caman dɛni na ala man bɛnna sɔrɔ a la inshallah ale kuma kelen don komi sɔrɔ ko kuma sera adamadenw yɛrɛ tama ni baara ɲumanw tama o sen fɛ ala la kira sallallahu alaihi wasallam a y'a hadisa dɔ bɛ yen hadisa ni sabamusow ka ɲɔgɔn lajɛ ka na kira sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam k'ala kira ko cɛw taara ni ka hadisa bɛɛ ye an n'u musow an ma hadisa sɔrɔ yala i tɛ don dɔ kɛrɛkɛrɛ anw ye fana wa i bɛ na anw kalan an fana bɛ se ka dɔ sɔrɔ i ka hadisaw la cogoya min na kira ko a ye don dɔ choisi o nana don dɔ choisi ka waati fana choisi ka yɔrɔ fana choisi a waati se min kɛra kira nana saba musow sɔrɔ a ko wajugu kosɛbɛ a ka kuma caman f'o ye mais kuma nin kɔnɔ yɔrɔ kelen bɛ an mako b'o la a ko de ko hali muso fɛn fɛn bɛ yen muso sugu sugu ni le sera ka i denmuso saba o kɔnɔ i ɲɛ kɛyama taga la i sera k'o jogo don i denmuso saba n'i sera k'o jogo don fo ka na so ya balikuya ma ka na furu o ma jɛnɛya kɛ k'o bɛ don i ni jahanama cɛ o don o kɔrɔ o don o fana bɛ sogo la doli de kɛ a bangebaga ye i b'a ye ni bangebaga la baara ma se k'a fɔ k'a b'a ladon arinɛ kɔnɔ ala ko ko ka taa bila jahanama kɔnɔ i b'a ye denw de bɛ na dulɔ o bangebaga ni jahanama cɛ ala ile le ko ten i fana di kumakan sɔsɔ donc ne fa ni ba o ka lamɔ ma jɛnɛya kɛ o ka lamɔ i n'a fɔ i ka ɲini cogoya min na donc ni kumakan ye tiɲɛ ye k'a fɔ k'a kuru b'i kana donc ne fa ni ba i y'o don arinɛ kɔnɔ donc o fana ye sogoladon dɔ ye sabamusow kuma min fɔla a diyal'o ye dɔ wulila ko kira e denmuso fila bɛ mɔgɔ n'i ka denmuso fila lamɔ ten kira ko denmuso fila b'o cogoya la asinayi wa tinayi donc dɔ fana wulila tugun ko kira ko denmuso kelen don k'a fana b'o cogoya la donc hadisa nin an bɛ ko caman y'a la a dɔ ye min ye o ye lamɔ ko ɲuman diina a nana le ka na an jogo don innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq ala kira cila le ka na jogo ɲumanw dafa i b'a ye fɔlɔ ka kɔ silamɛya yɛrɛ don farafinna yan hɔrɔnya kun tɛ yen jɛnɛya kun tɛ yen i b'a ye bɛɛ k'i waso fana ni hɔrɔnya de i ka silamɛya nana ka na o le dafa kira fana b'a yira la le fana k'a fɔ ko an ye to o hɔrɔnya de kan n'o kɛla a b'a nafa kɛma lo والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. Donc li denw lamɔ ko ɲuman la alhamdulillah sumadenw fana kɛla wala i fana bɛ dɔ sɔrɔ o la kɛma lo donc bi fana ko ye n y'a boloma fara ye k'a fara kumaw kan inshallah. Question de donner ka Seku a kuma dafa i ko ko min mɔgɔ yɔrɔ bila i ka i ko ko mɔgɔ minnu bɛ taa kɔnɔ ko
Nabila Ibrahim alayhi salam ina donna naka suratu tigɛ a bɛna fɔ ala ye ko mɔgɔ dɔw bɛ ale ni mɔgɔ dɔw bɛ seri ko ɲumanw la ɲɔgɔn fɛ ale m'olu ye donc ale tɛ se taga la adamaden yafa ma donc ale tɛ se taga la a tigi tɛ se taga la kuma donna ɲɔgɔn na voilà voilà Nabila Ibrahim ta kun bɛ yen adamaden fana ta donc a donna ɲɔgɔn na donc ne fɛ i bɛ fisamantiya fɔ teri ɲuman tɔɲɔgɔn ɲuman parce que i y'a kuma nin yɔrɔ min na a b'a yira k'a fɔ ko ni mɔgɔ dɔw bɛ tagama n'olu bɛ sira ɲuman kan sira ɲuman nin a bɛ se profiteli ma yɔrɔ dɔ la comme a bɛ fɔla ɲama ورجلان تحابا في الله واجتمعا عليه حتى n تفرقا tun bɛ fɛ i bɛ accent de bila yɔrɔ min tɔgɔ kan quoi parce que an caman bɛ yen teriw banna an bɛ ko kelen ma an bɛ ko dɔ ma teriw olu bɛ ko wɛrɛ ma maintenant au niveau fana quoi n tun bɛ fɛ i b'o kun ka ban ɲɛ ok ça va jana an ye don ita la an balimakɛ ka kuma nafamaba dɔ fɔ ka kuma ka appuyer hadisa sabati mun bɛ wallahi kira sallallahu alaihi wasallam a ko man ala jariyatayn hatta tabluga ko ni maa min sela ka denmuso fila ladon kuma b'a la e tɛ dɛ ja wallahi i bɛ se ka den dɔw lamɔ i yɛrɛ den tɛ den dɔw bɛ na i baara kalan bondaya bonda kɔnɔ an ye an bolo sigi mɔgɔdenw kɔrɔ an y'an bolo sigi mɔgɔdenw kɔrɔ surtout feeretanu ka hinɛw la n'o b'an ka mara la ka jogo ɲuman di o ma kira ko ko man ala jariyatayn ko ni maa min jɔla denmuso fila ka kotigiya la a bɛ se dɔ la bonda dɔ kɔnɔ ni ala ka denmuso dɔ d'i ma walama denmuso dɔ yɛrɛ nana ala ele le tun b'a ka kotigiya la hatta tabluga ko denmuso fila nin ye taa balikuya ele y'o don furu la kira ko sallallahu alaihi wasallam i n'ale muhamadu natɔ arijinɛ kɔnɔ komi bolokunaden fila Allahu Akbar. takbir Allahu Akbar. takbir donc ni mɔgɔ den bɛ an bolo surtout farafinna mɔgɔw ka jugu mɔgɔdenw la kojugu farafinna mɔgɔw ka jugu mɔgɔdenw la kojugu ele bɛ kan ka den dɔ lamɔ ele bɛ se arijinɛ sɔrɔla sababu la mais ka jugu a la ele ka juguya nin bɛ kɛ sababu ye k'i ka baara ɲuman tiɲɛ kiyama dɔn donc an y'an janto a la ala tɛ bɛɛ kɛ fɛntigi ye ala tɛ bɛɛ kɛ setigi ye dɔw bɛ yen olu ka dayirimɛ ala y'o bila i ka nafolo de la donc n'a bilali ka mara la i b'i jilaja k'o kɔlɔsi kosɛbɛ wallahi billahi silamɛw ni kafiriw ka kɛlɛ silamɛw tun bɛ kafiri minnu na kasodenya la ala kɛra tun b'a fɔ sahabaw ye sallallahu alaihi wasallam aw y'o la domini ka ɲa aw kana juguya o la c'est pas parce que kasodenw don ko ka juguya kɛ t'o la de la mais ni k'anw ka baaradenw lajɛ an fɛ yen baaraden minnu don tuma dɔ silamɛw don mais an y'an jilaja ka ninnu minɛ ko ɲuman na e yɛrɛ b'a lɔn adamaden don bɛɛ n'i fari seko don baara min se t'a ye a sɛgɛla a dɔn k'a fɔ k'a fana mana sɛgɛn ele yɛrɛ b'a dɔn e bɛ kan ka sunɔgɔ 2 heures du matin 3 heures du matin force ko fo ye wuli ka baara kɛ parce que baaraden de ale ni wulili ka kan ale ni sunɔgɔ man kan non silama fana ka kan ka nin yɔrɔnin latanga surtout an fɛ yan farafinna an ye baaradenw ladon ladoliko ɲuman na ala kɛra lanimɛ saya la fin kan a ye kuma minnu fɔ ni accent ye a sɔnna seli wa ma malakat aymanukum an y'an jija maa minnu b'an ka mara la a kɛra jɔnw ye wa komi an tɛ jɔnya waati la mais baarakɛden minnu b'an bolo an y'o latanga dɛ wallahi a nafa ka bon o kosɔn an bɛ segin hadisa la kira ko sallallahu alaihi wasallam man ala jariyatayn maa min ni alaw taala ye denmuso fila bila i garijɛgɛ la a kɛra mɔgɔ wɛrɛ den ye wa a kɛra yɛrɛ den ye wa hatta fo denmuso fila nin bolo dɔ la ji la i sela o la mɔna ka ɲa fo nana kana don furu la denmuso fila nin bɛ kɛ e ni jahanama ma barrière ye donc o fana ye lasuru nadoli ɲuman ba ye parce que ko dɔ le bɛ kɛ sababu ye ka don e ni ko dɔ cɛ n'a bɛ fɔ a ma ko alimaniya an bɛ ala le deli ka nin yɔrɔnin faamuyali ko nɔgɔya an bɛ ala m'o kɛra an bɛna se ibrahim ka kuma ma teri ya nafa kira ka teriw ko fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam anw ni teri min kan ka taama a ye misaliya sugu bɛɛ ta ye n'i bɛ teri ɲini a ye parfum feerela ka teriya ko fɔ a ye tasuma lafiyala fana ka teriya ko fɔ k'aw ye parfum feerela k'aw teri ye parfum feere laɲini t'o ye dɛ mais kuma min b'a kɔnɔ karama sera bɛ parfum feere ni ne nana sigi a kɔrɔ ni wulila ka taa ni kasa bɛ di yan n ye nafa sɔrɔ walima n ma nafa sɔrɔ karama sera bɛ parfum feere ni wari bɛ n kun n bɛ parfum san fɛ n ye nafa sɔrɔ n ma nafa sɔrɔ a
ma kɛ fila wa karama sira bɛ parfum feere a yɛrɛ bɛ s'a bɔla a yɛrɛ la ka parfum dɔ diyan n ye nafa sɔrɔ walama n ma nafa sɔrɔ donc nafa belebele saba i b'o sɔrɔ parfum feerela ka teriya la i bɛ kasa duman sɔrɔ walama i yɛrɛ bɛ parfum san walama a bɛ parfum dɔ d'i ma donc ala kɛra ka adamaden ɲuman ka teriya compare parfum feerela de ma mais maa bɛ maa la n'i ye teriya kɛ n'olu ye a bɛ komi maa min bɛ fa fiyɛ la tasuma fiyɛ la n'i sigila a kɔrɔ tasuma b'i ka fani de i ni sisi kasa tɛ fara ɲɔgɔn na ale yɛrɛ kasa man di donc ala kɛra sɔrɔ sala a ye nin misaliya ɲuman de ta donc n'an bɛ teriya ɲini intérêt ko tɛ maa min b'i ka limaniya jiji maa min b'i gbɛrɛ ala la maa min ka teriya ye ala ɲɛsiranya teriya ye maa min ka teriya ye ladiriya teriya ye n bɛ secret dɔ f'i ɲɛna nin yɔrɔnin na a bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ k'a fɔ ko ala kɛra sɔrɔ sala ani abubakar ka teriya daminɛna silamɛya de kɔnɔ la ala ye a ka ciden préparé kabini a ma kɛ ciden ye fɔlɔ ala yɛrɛ le diɲɛna ko a ni abubakar ye kɛ teri ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ciden fɔlɔ Allahu akbar. a lɔni tun bɛ maka ni cogo jumɛn de kɛna amina a tun bɛ fɔ a ma de ko amin bɛɛ lɔni tun bɛ mɔgɔ min na so kɔnɔ oui maa n'i bɛ fɛ ka maa lajɛ i y'a terikɛ lajɛ b'a dogo ye alimaru ala dini khalil adamaden bɛɛ b'i teri ka diinɛ de kan donc ala yɛrɛ le diɲɛna ka muhamadu teri kɛ abubakar siriki ye ja ni silamɛya ye d'a ma a fana kɛra silamɛya ala ye silamɛya d'a ma a y'a fɔ a ye wallahi abubakar m'a sɔsɔ a yɛrɛ ko ten dɛ ko cɛ min m'a fɔ ko a ye dɔ bɛ miiri a fɔ a ye ka b'a silamɛya la parce que lanatiya tun b'o ni ɲɔgɔn cɛ avant même que le prophète ne soit prophète donc teriya ni nafa ka bon kosɛbɛ maa k'i teri ye i ni maa min tuma dɔ n'ale min le gbɛrɛ ala ko la ale fana m'ale gbɛrɛ ala ko la aw kɔni ka teriya nafa yɛrɛ yɛrɛ de b'a la a sigilen tɛ duniya kan ni maa ye teriya kɛ nafolo kosɔn ni nafolo banna a bɛ tunu ɲɔgɔn ma donc i ni maa bɛ teriya kɛ ala yɛrɛ kosɔn aw b'a nafa sɔrɔ yan aw b'a nafa sɔrɔ arisu suma kɔrɔ aw b'a nafa yɛrɛ sɔrɔ kiyama yɛrɛ kɔnɔ arijinɛ kɔnɔ n ko teriɲɔgɔnmaw le sigitɔ k'i sɛmɛ arijinɛ kɔnɔ alal araiki o b'i sɛmɛ u ka arijinɛ sɛjiw ni fauteuils la ni lafɛnw ka ɲɔgɔn lajɛ ka ɲɔgɔn baro o yɛrɛ bɛ to baro la o hakili bɛ jigin karama sira la cɛ min tun bɛ to k'an sɔsɔ nin waati bɛɛ gɛrɛ na ale de bɛ n sɔsɔ ala ko nin tɛ tiɲɛ ye o bɛ t'o la dɔrɔn o ye lɔgɔ bɔ min na fa tɔ la ala bɛ sin dɔrɔn ka ninnu yira k'o la jahanama kɔnɔ a bɛ sin k'a ye fana a hufi a jahanama yɛrɛ cɛ ma ale b'i kanto o ma jahanama kɔnɔ ko walayi talayi min kalala la ele tun bɛ ɲini ka ne lafili parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen n'o k'i sɔsɔ ele yɛrɛ b'a fɔ non a labanna tiɲɛ bɛ nin bolo donc a b'i kanto jahanama den ma jahanama kɔnɔ a tun ka lɔn mais sɔsɔlikɛla de tun bɛ ale tun bɛ fɛ k'ale la muruti le ka bɔ sira kan a bɛ sin k'a fɔ an ɲɛna ele tun bɛ ɲini ka ne la muruti mais ni ala tun ma ne jidi ni nɛɛma ye ani hinɛ ye walayi ne tun bɛ n yɛrɛ ɲilen jahanama kɔnɔ teri juguman ye dɛ ala yɛrɛ ko kuranna kɔrɔ karamɔgɔ cɛ ko teri juguw kɛtɔ kafiriyala ɲɔgɔn ma jahanama kɔnɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ala ninnu de y'a to anw filila ala dɔ fara o ka jahanama kan parce que ninnu de y'a to an donna jahanama kɔnɔ ninnu de tun y'anw ka kotigiw ye a komi aw le nɔfɛ anw filila ala an bɛɛ kɔni bɛ jahanama kɔnɔ ala dɔ fara olu ta kan teriya ka ɲi an y'a kɛ ala ko kan teriya ka ɲi an y'a kɛ silamɛya kan an ye fara ɲɔgɔn kan ala kosɔn surtout an balakaw aw ka tɔn teriyaw aw ka apologeme teriyaw aw ka mɔni teriyaw a tɛ kɛ foyi ye fo ka bolomafara kɛ ka taa dɔnkɛyɔrɔw la aw kɔni ka teriya bɛɛ dɔn ne aw ka bolomafara bɛɛ dɔn ne walahi ni ala ko t'a la ni setana ko don kiyama lon n'aw ye ɲɔgɔn ye a bɛ bori ɲɔgɔn ye dɛ aw y'aw jilaja a ye silamɛya tɔn ɲɛnamaw ɲini minnu bɛ aw kalan ka aw hakili bila ala la k'aw gbɛrɛ ala la k'a to aw yɛrɛ bɛ sutura ta k'a to bolokanw bɛ datugu disikanw bɛ datugu parce que muso o muso ni e kɔni sara tubabu cɛ a fɔ ɲɛna a bɛ ɲana dɛ muso o muso ni e sala i disi bɛ kɛnɛma i kɔ bɛ kɛnɛma i bolokan bɛ kɛnɛma i jɔ ma kɛ saya la dɛ a yɛrɛ fɔla o ko maa min dɔtɔ jahanama kɔnɔ kira mantow n'a ka caya ne ye fɛ i l'o yɔrɔ fɔ jɔnw don ko musow le ya parce que n'o y'o fɔ a bɛna fɔ karamɔgɔcɛ fana b'o fana fɔ karamɔgɔcɛ dɔw de cayatɔ jahanama kɔnɔ kira mantow la musow lo Allahu akbar kuma b'aw le dɛ est ce que a ka di anw ye ko an baw ye don jahanama kɔnɔ est ce que a ka di anw ye k'an furumusow ye don jahanama kɔnɔ est ce que a ka di anw ye k'an balimamusow ye don jahanama kɔnɔ mais anw ka kan ka mun fɔ o ye
ole o yo bolo ke silamaya la sutara tali ka nɔgɔya muso bɛɛ ala m'o kɛ la ka tali nɔgɔya bɛɛ ala m'o kɛ la a bɛ ɲa yɛrɛ an b'ala tanu kosɛbɛ sutaratalaw ka ca o sutaranin bɛ a kana dɔ fɔ o ma dɛ n'a limaniya t'a la a ye dugawu kɛ ala ma limaniya di aw ma a bɛ laban sutara le ma a bɛ laban ala ko le ma muso i cɛ ɲana ɲaɲa est ce que kaburu kɔni cɛ ka ɲi wa i ɲada cɛ ɲana i yɛrɛ ɲana ɲaɲa karamɔgɔcɛ kaburu su fila saburu su fɔlɔ e yɛrɛ ɲada bɛ ka di wurusalari tun bɛ mun ɲada min na tulu tun bɛ mun ɲada min na ɲada min tun bɛ mafilaw tun ale ma waati bɛɛ kaburu funteni yɛrɛ b'a yɛlɛma tile 3 i sala k'i ka basanw to yen holandaw to la yen wakisiw to la yen i kasanuw to la yen e ni mun de jigin i ka kaburu kɔnɔ o de y'i ka kasanke dɔrɔn ye musow y'i jilaja ka sutura ta ale tɛ ko ni bɛna wajibili kɛ yɔrɔ n bɛ lankana dɔrɔn ta kan non 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 ala t'o fɛ ala yɛrɛ o man di ala ye o ka bɔ ala ye ni baara bɛɛ ye ka ko dɔ kɛ adamadenw kosɔn mɛ n'i b'i kelen na i t'a kɛ kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛ la an bɛna n'an ka sujet la ɲininkali dɔ bɛ fɛ komi i ye kuranna ta fɔ cogoya min na ko ni mɔgɔ min ka kuranna kalan yalasa kuranna bɛ kɛ sababu sini kana sunna joli kɛ o tigi ɲɛ yalasa o bɛ kiti bɛ boli mɔgɔ min ka kuranna bɛɛ lɔn a kunna wa ni mɔgɔ min ka kuranna dɔ lɔn o question premier a filanan i kumana an baw kan mɔgɔ den i ba bolo a juguyala mɔgɔ den na an b'a mɛnna ko i ta woroden ko hakɛ bɛ se ka bɔ i woroden na parce que i juguyala mɔgɔ den na yalasa o kiti bɛ sababa le ye o bɛ kɛ sababa ye. ala ma nɔgɔya la i b'a daminɛ question laban ka kun. question laban mɔgɔ an ba min ye mɔgɔ den na sɔn so kɔnɔ a b'a yɛrɛ woroden na fisaya ni mɔgɔ den a bɛ to ka tɔɔrɔ mɔgɔ den na yalasa juguya min bɛ kɛla mɔgɔ den na o ala taala bɛ se ka o hakɛ bɔ a ta woroden na wa i den bɛ sɛgɛn o bɛ sababa de ye wa. ala ma nɔgɔya la juguya fantan man ɲi juguya fantan man ɲi adamaden ni juguyala normalement lɔnnikɛlaw fɔnɔ ɲɔgɔn kɔ est ce que maa bɛ se ka dɔ sɔrɔ i mɔɲɔ ka tɔɔrɔya la wa c'est à dire i ba tɔɔrɔya tun bɛ tɔɔrɔya kɛ maadenw na est ce que a tɔɔrɔya bɛ se répéter la aw kan wa lɔnnikɛla dɔ ko ayi ko mɔgɔ min ka tɔɔrɔya kɛ tɔɔrɔya bɛ se o de ma dɔw ko ko ayi k'a bɛ se dɔ la fo ka taa se i ka génération ma parce que kira ko sɔrɔ sallam n'aw bɛ furu kɛ ida atakum man tardawna dinahu wa khulqahu fazawwijuhu mais ni ele ka muso ta muso min jɛnɛya ka d'a ye a caman na muso nin bɛna den sɔrɔ den minnu bɛ kɛ jɛnɛyakɛla ye dɛ sika yɛrɛ t'a la n'i ye maa dɔ ta nkalontigɛ ka di maa min ye a caman na fɛn dɔ bɔtɔ a tigilamɔgɔ la e ka la adamaden bɛɛ la ka fɔ ni i ka maa dɔw ka so kunkurunin b'i la an nana famille konate fɛ yen o bɛɛ bɔ bɔnin de i b'o la o ka finajin ka sini cɛkɔrɔba bɛ yen i bɛ la famille konate fɔni bɛ ɲɔgɔn fɛ donc n'i yɛrɛ adamadenya yɛrɛ tabiya le o kosɔn famille bɛ famille na ni sɔn bɔra o cɛ ma o bɛ kabakoya an m'a y'an mɔcɛw la an m'a y'an faw la e bɔra n'i ta ye min mais n'a sɔrɔ fa tun ye son ye ni den kɛra son ye est ce que a bɛ kɛ kabako ye maaw ɲɛ han voilà u b'a fɔ k'a ma sɔn yan donc kumana surunya bolo ma fanga bɛ kuma min na ni mɔgɔ kɛra mɔgɔ jugu ye denw tɛ se tu sɔrɔla tɔɔrɔya la ɲɛsin ma anw b'olu kumakan de kan hali n'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw ko ko ayi ko a bɛ se répéter la denw kan parce que denw ils sont innocents olu m'a kɛ ala dun tɛ fɛn la adamaden kan fo adamaden ka fɛn min kɛ. mais a bɛ fɔ la ko n'i sɛgɛnna ka tɛmɛ ne ka mɔgɔ dɔ ye k'ale ɲa gba mɔgɔ dɔ sɔrɔla k'a fɔ ko walayi ko n'i sɛgɛnna ka tɛmɛ ko i bɛ kɔsɛ i bɛ t'i ba ɲininka f'a ka mun de kɛ mɔgɔ cɛ. o n'o question tɛ kelen o n'o question tɛ kelen o question ye mun ye adamaden bɛɛ ka kan k'o mafilɛ ele yɛrɛ i ka ɲɛnamaya la i ba b'i bolo bi i fa b'i bolo bi ko dɔw bɛ yen n'i ma bonya lase o ma bangebaga ka danga walama bangebaga baraka ɲinibaliya sika yɛrɛ t'o la silamɛya la o bɛ jouer den kan o bɛ ba ni fa ye adamaden ka arijinɛ bondali kira ko sallallahu alaihi wasallam hadisa la ko maa kɛla rajuma an fur rajuli ko maa kɛla maa jugu ye maa mun bɔrɔla bɔgɔ la maa ka kunnangoya lasa yɛrɛ ma alaw taala ye i fa ni ba fila dɔ la kelen bila ɲɛnamaya la walama o fila bɛ k'e ma se arijinɛ sɔrɔla olu sababu la e kɛla yɛrɛ tɔɔrɔla ye baaraw tɛ tulonkɛ fɛn ye
bangebaaw tɛ tulonkɛ fɛn ye ninnu yɛrɛ ka mɔnɛ i ma dabɔ o y'o ni lafimo ka danga bɔ mɛ tiɲɛ kan dɛ parce que fo k'o le fana bɔ a kan question filanan non an bɛna taa ni sujet dɔɔni n'an bɛ question ta la lasurunadoli dɔ fana bɛ yen kiyamalo kira ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ 40 sɔrɔla ka seli su min kan riwaya dɔ la 70 mɔgɔ 40 nana ka na i su ma seli kɛ filanga foyi tɛ ninnu si donni na ko Alahu Taala bɛ hinɛ i la ka bɛn mana na bɛ kuma ɲɛ i la c'est à dire su ma seli mɔgɔ minnu natɔ i su ma seli la mɔgɔ 40 sela ka lɔ su dɔ kan k'a ma seli ninnu kelen-kelenna bɛɛ ye tawhidimɔgɔw de ye wallahi ko Ala bɛ hinɛ fure la ka bɛn maa minnu selila kan o fana suruna dɔ ye a tɛ mɔgɔ 70 na tawhidimɔgɔ dɔ ka sɔrɔ mɛ a bɛɛ bɛ kɛ tawhidimɔgɔ lɔnnikɛlaw ko ni tawhidimɔgɔ yɛrɛ cayala ka tɛmɛ dɔw kan Ala bɛ hinɛ la mɛ kuma yɛrɛ laɲini ye mun ye a ye kɛ ka sɔrɔ tawhidu b'o donni na tawhidu ye fɛn ye baara min ka di Ala ye ni baara bɛ o de tawhidu ye a ma kɛ komi tawhidimɔgɔ ka seli jurumu bɛɛ ma la alikamalu de la mais tawhidu b'a la i b'a dɔn k'a fɔ ko kiyamalon a kɛtɔ lajɛ la tawhidu misikala zarati bɛ maa la olu fana bɛɛ bɛ bɔ tasuma la ka don arijinɛ kɔnɔ tawhidu ye koba ye dɛ o kosɔn n'a kɛlila y'a di Ala ma n sen talonna Ala de y'a kɛ n sukola ayi karama sira de bɛ n kɔ a non ni ne ka nin kɛ n na ni ne ka nin kɛ n na a b'i le cɛ janya ka bɔ tawhidu bonda kɔrɔ parce que Ala bɛ ka k'i lajara bi k'i ka limaniya filɛ a hasiba nasu an yutra parce que n'i ko tawhidu o caman bɛ bin na olu m'a kɔrɔlɔ tawhidu ye min ye an bamanankan na voilà est ce qu'il bɛ s'a détail la ok jara bɛna tawhidu détail dɔɔni ne bɛ réponse dɔɔni karamɔgɔ cɛ i jɔ bɛ tawhidu détail dɔɔni Ala nɔgɔya Ibrahim y'a fɔ cogo min tiɲɛ don kuma caman an b'a fɔ tawhidu kuma dɔ yɛrɛ karamɔgɔcɛ yɛrɛ ye julakan fɔla ye bamanankan fɔla don nka a yɛrɛ bɛ ɲinan ka tawhidu yɛrɛ cogoya fɔ lamɛnnikɛla ni filɛlikɛlaw ye c'est vrai que hali kuma caman hali n'an bɛ wajibiw kɛ i b'a sɔrɔ le sujet même est tawhid et du début jusqu'à la fin on utilise que le terme tawhid sans pouvoir même donner k'a ɲɛfɔ assistance ye tawhid ye fɛn min je parle sous le contrôle de l'imam tawhidu tɛ dɔwɛrɛ ye tawhid ye Ala kelenbagatiya de an tuwahida Allah ka Alahu Taala kelenbagatiya bato la ka Ala kelenbagatiya bato la bon dɔnnikɛlaw bɛ o ci ka taa ci yɔrɔ caman tawhidu uluhiyya rububiyya wa asma wa sifat mais tawhid ye ka Alahu Taala yɛrɛ kelen pe de bato ka sɔrɔ i ma foyi fara a kan et o bɛ taa bɛn la ilaha illallah kɔrɔ de bato masa tɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la Alahu Taala kɔ o de ye tawhidi ye donc ni imam y'a fɔ sisan k'a fɔ ko tawhidi yɛrɛ ka donni kɔnɔ effectivement a tigilamɔgɔ bɛ se ka kɛ a bɛ jurumu misɛnninw jurumu suguya wɛrɛw yɛrɛ kɛ nka a bɛ sa o y'a sɔrɔ a dusukun na a n'a ka kɛwale la a ka bato kun ɲɛsinnen tɛ foyi ma ni Ala subahanahu wa taala yɛrɛ kɔ donc tawhidu yɛrɛ kɔrɔ an ka faamuyali fitinin na o de ye ka Alahu Taala kelen pe bato ni fɛn wɛrɛ ma fara Alahu Taala ka bato kan. Inshallah karamɔgɔ bɛna ziyada dɔ kɛ tawhidu kan. Imam an ka jatigikɛ ka dɔ fara jara ka kuma kan n'a fɔra ka Ala kelen pe bato i ma fɛn fara Ala ka bato la dɔw b'a ye k'a fɔ ko i ye seli Ala ye ka sun don ka jaga bɔ ka heji kɛ a bɛ fɔ olu ma bato sugu ka ca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in loolu an bɛ nin kalan siyɛn 10 ani 7 an y'a farida sugu la an bɛ Ala kelen de bato an bɛ dɛmɛ ɲini Ala kelen de fɛ donc tawhidu kɔnɔyɔrɔ la ka Ala kɛ kelen ye o kɔrɔ ko di ni tɔɔrɔya b'i kan a kɛla bana ye a kɛla dusukasi ye a kɛla nafolo tiɲɛ ye a kɛla sugu ye n'i bɛ fɛn dali n'i bɛ dama kasi fɛn na i bɛ dama kasi Ala kelen pe de la ele bɛ furu kɔnɔ san 1 san 2 san 3 san 5 ele ma den sɔrɔ donc toujours i mako bɛ den na donc den i b'a ɲini dɔ de fɛ i b'a ɲini Ala de fɛ
ile mi bena wuli ka taa yɔrɔ gbɛrɛ ko n bɛ taa denko ɲaɲini cogoya gbɛrɛ la min ye fɛngɛ sira gbɛrɛ min ni ala ta tɛ kelen i b'a ye i y'a tawhidu bɔli i bolo a bɛ ten fana ni ne bɛ taa voyage la n bɛ bɔ yan ka taa Guinée n bɛ bɔ yan ka taa yɔrɔ karimasaya donc ne bɛ taa voyage nin na fo n ye mɔgɔ de sɔrɔ min bɛ se ka latanga donc n ye fɛn dɔ sɔrɔ min bɛ se ka latanga donc i y'a voyage la sisan i b'i yɛrɛ kalifa jɔn de la ala subahana taala ni ne k'i yɛrɛ kalifa fɛn wɛrɛ la wala bagi le bɛ ne bolo la ni voyage nin ka di alihamudulila n b'a nɔ ni bagi ye mais n'a ma di a bɛ n bolo feere ou bien bon ne ka kan ka taa sini sɔgɔma n bɔra n bɛ taa voyage kɛyɔrɔ la n sen talonna ko non ko nin tagama a ma diya donc i b'a ye toujours tawhidu a ma dafa o de kosɔn nin bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin baara kɛ a bɛ fɔ a bɛɛ ma ko filankafoya filankafoya yɛrɛ fitinin fana ni kira y'o tɔgɔmasɛri fɔ an ɲɛna sallallahu alaihi wa sallam a ko di akhfa min dabibi namlati sauda ala safrati sauda fi dhulumati al-layl donc filankafoya nin a ka dɔgɔ a dɔgɔnin de adamaden ma ka tɛmɛ mɛnɛmɛnɛ finma o senɔ ka fara fin ka su dibi la o tɛ se ka ye cogoya min na dɛ filankafoya dun bɛ yen o tɛ se ka ye ten hatta kumakan yɛrɛ la tuma dɔ ka ala ni adamaden lajɛ ko dɔ la kumakan yɛrɛ la comme ala sago i sago donc tuma dɔ an bɛ fili ninnu kɔnɔ waati caman o de kosɔn a fɔra k'a dogo nin an ma i bɛ kuma dɔ fɔ i ka filankafoya kɛ mɛ i m'a lɔn o de kosɔn ala kira sallallahu alaihi wa sallam waati bɛɛ a tun bɛ ala dali ala ne bɛ tanga ɲini fɛ k'a fɔ ko n ye fila fara ili ala kan k'a fɔ n t'a kalama donc kira tun b'o dugawu kɛ donc o ye kira ye an n'u kɔni an k'an k'o dugawu fana kɛ waati bɛɛ donc ni o filankafoya ni dɔ sɔrɔla mɔgɔ o mɔgɔ a baara la i y'a dɔn k'a fɔ ko hali ni i sigiyɔrɔ kɛla misiri ye hali n'a kɛla ko san san hiji kɔni ile de bɛ yen ile de bɛ yan jamana bɛɛ lajɛlen la hiji i y'a dɔn k'a fɔ ko i y'a baara kɔni a tɛ se yɔrɔ si walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin donc nin message nin a dila nabima bɛɛ ma a dila ciden bɛɛ ma ni min kɔnɔ ala kira ɲɛ sallallahu alaihi wasallam o message kelen dila ala kira yɛrɛ ma sallallahu alaihi wasallam ko muhamadu ni sharati ni ka fila fara ni ala kan i ka baara fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɛ bi donc la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka lamu nana li tawkid o kɔfɛ nunu tawkidu nana nunu tawkidu sugu ma taqila donc a kuma yɛrɛ kolo gbɛlɛya donc su bɛ bugɔli ka ɲɛnɛma yi lasɔmi sinɔn ala kira ka sani sallallahu alaihi wa sallam de b'a sɔrɔ la fo ka na kɛ ciden ye fo ka na saya s'a ma ala ka saniya nin bɛɛ lajɛlen na mais ala ko an ma o ko n'a ka fila fara ala kan a b'a la baara bɛɛ di a bɛ kɛ mɔgɔ bɔnɛniw cɛ ma donc an baara kalisaya ka bɔ filankafoya ma ala m'o kɛ donc n'a fɔra ko ka ala kelen bɛ bato a dɛni tɛ bato dɔrɔn pe la hatta duwawu fɔra ye bato de ye donc i bɛ ka kuma yɛrɛ conclure o ye jumɛn ye fɛn fɛn ni adamaden seko t'a la fo ala subahana taala i kɔnɔ ɲini adamaden fɛ fo ala mais tuma dɔ ne mago bɛ 1000 na ka ya ko dɔ ɲɛnabɔ 1000 nkalon k'a bɛ se ka sɔrɔ karisa bolo n bɛ se ka taa ka taa o deli a fɛ o tɛ filankafoya ye mais den mɔgɔ tɛ den di tuma dɔ dɔ bɛ ale bɛ den fila di mɔgɔw ma a bɛ ko bɛɛ kɛ mais ale yɛrɛ ma den sɔrɔ i y'a ye donc ala de bɛ den di donc i b'o ɲini ala de fɛ ni mɔgɔ bɛ fɛn bɔ misaliya kulu ma donc fɛn fɛn ni adamaden seko t'a la aw se u bɛ ala kelen pe de bolo i b'o ɲini ala de fɛ n'i b'o ɲini adamaden fɛ i ka bila ala kan k'an bɛ sɔn yɔrɔ ma ala m'o kɔnɔ. Inshallah vraiment an tun bɛ tawhidu de la ka tawhidu kɔrɔ fɔ an faw ni an baw ye o y'a dɔn fɛn min ye tawhidu ye alhamdulillah an bɛ lasuruna min bonda de kɔnɔ ale tawhidu yɛrɛ fana bɛ nin yɛrɛ fana bonda kɔnɔ Abu Huraira ko sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu a ye kira kumakan dɔ de lakali ne ma nin kisi b'a ye a ko ya rasulallah man as'adu nnasi bi shafa'atika yawma al-qiyamah kira kiyama don maa jɔnw de jɔn kunna di ye chance b'o la ka bɛn i ka lasurunya donni ma kiyama lo jɔnw de bɛna bénéficier a la a bɛna jɔnw de nafa ala kɛra ko Abu Huraira ma
Abu Huraira ko ne tun ma la la ni mɔgɔ bɛ se ne ma ɲininka la ele Abu Huraira ɲɛfɛ bari ele Abu Huraira ɲɛfɛ question nin na mun na a ka hirsu a tun hadisaw tun ka d'a ye kosɛbɛ e tɔlɔma la kosɛbɛ dɛ mɔgɔ minnu bɛna bénéficier ala kɛra ka lasuruna doni la kiyama la komi an bɛ tawhidu de bonda kɔnɔ kira ko sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira ne tun b'a dɔn ko mɔgɔ si tɛna ma ɲininka ni ɲininkali la e ɲɛ a ko o ma sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illa Allah khalisan mɔgɔ min ye la ilaha illa Allah fɔ khalisan min qalbihi wa bi nafsihi a ye la ilaha illa Allah fɔ a dusukun na a ni la a ka kɛwalew la donc la ilaha illa Allah n'i y'a mɛn ko tawhidu kun yɛrɛ o de bato masa gbɛrɛ tɛ yen haju tɛ ma ɲininka danfɛn fɛ Alahu Taala bɛ se min kɛla Alahu Taala kɔfɛ ni kɔni bɛ fɛ ka tawhidu lɔn aya fila bɛ kuranɛ kɔnɔ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in an qul huwa Allahu ahad o ka wasa kɛ qul huwa Allahu ahad a fɔ dɔrɔn ye ko Alahu Taala de ye kelen ye kelen min tɛ dafa Allahu samad danfɛnw bɛɛ bi i sɛmɛ masa min na ɲininkali bonda kɔnɔ Alahu Taala bɛ jɔ ni danfɛn bɛɛ ye ne sigilen bɛ k'an kɔ de charge nin de la o ni nin bɔla yen ne bɛ n kɛ anw bɛɛ bɛ an sɛmɛ masa min na a bɛ jɔ an jigi kɔrɔ lam yalid wa lam yulad masa min ni Alahu Taala ye a ma den sɔrɔ a fana ma bɔ fɛn na Alahu Taala wala yakun lahu kufuwan ahad ani danfɛn foyi tɛ kelen ye ani fɛn bɔɲɔgɔnya tɛ kelen ye donc ni Alahu Taala sɔnna an bɛna pause ta k'a gɛrɛ continuer inchallah wassalamu alaikum